ਮੈਨੂੰ صبح دیا کو تقریباً 40 ਤੋਂ 45 چکا آ چکی ہے وہ چکا آتا بمباسٹر دی گالاں دا بدوا ایسی گالیوں کا اثر ہونے لگتا ہے تو اب تک تو میں چھینک چھینک کے مر چکی ہوتی. اگر گالیوں کا اثر ہوتا تو اب تک عمر نذیر زندہ نہ ہوتے. ضرور بے شک. اچھا اوپر کو کھا بھی چاول لے لیں. اچھا ایک دو باتیں راجا صاحب ساتھ ساتھ ڈسکس کر لوں تھانوں تب تک میں موجود ہیں آپ. ہلو یہ سنا میں باہر ہوں ذرا تو وہ شور ہے اس لیے میں مائک میوٹ. اچھا اچھا 4 جو سیشن ہے اسمبلی کے وہ اب تک ہوئے ہیں جن میں جو پہلا سیشن ہے وہ بیسڈ ہے ان کا جو انٹرویو ہے یعنی ان کا انٹرو اپنے بارے میں مردم شماری کے بارے میں ان کے خطبے کے بارے میں جو 21 جون 1901 کیا چلنے ان کے خطبے کے بارے میں جو 21 جون 1974 کو ہوا اور اس میں مردم شماری کا ذکر کیا گیا کچھ. پھر آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 20 اس پہ بات ہوئی. جو دوسرا سیشن ہے جو میرے خیال سے دوپہر کو ہوا وہ ٹوٹلی جو ہے وہ غالباً آرٹیکل 20 اور اس کے ساتھ کی ایگزامپلز ہیں. اس کے بعد پھر آتا ہے تیسرا سیشن. تیسرا سیشن جو ہے اس میں بھی مردم شماری کا ریفرنس دیا گیا ہے. ساتھ جو ہے وہ مسلمان کی تعریف پوچھی گئی ہے ان سے اور میرے خیال سے اس پہ جگہ ہوئی ہے کافی جگہ. وہ تھوڑا تیسرا سیشن چھوٹا ہی تھا. پھر چوتھا سیشن مسلمان کی تعریف اور یہ ساری چیزوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے. ابھی وہ کنکلوڈ نہیں ہوا تھا تو ایک دن مکمل ہو گیا اور انہوں نے کہا تھا اس کو ابھی نیکسٹ ڈے کر دیں گے. اس میں کچھ ریفرنس بھی دیے گئے ان کے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی کتاب سے اور زمیمہ سے بھی کچھ ریفرنس دیے گئے. ہاں ایک چیز اور ایک انہوں نے اور ریفرنس پیش کیا تھا محضر نامے سے وہ تھا یہ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو چارلز ملک لبنان نے جو ان کا چارٹر جو جس کا ڈرافٹ اس میں ہیومن رائٹس کا فل کرنے میں مطلب اس میں ہیلپ کی تھی تو وہ ریفرنس بھی اور آرٹیکل 29 بھی میرے خیال سے ڈسکس ہوا. وہاں پر اٹارنی جنرل صاحب نے کیا کہا تھا کہ آپ نے اس کا اپینین دیا ہے کوئی آرٹیکل نہیں دکھایا. یہ دوبارہ مسک پڑھ لیں. نہیں یہ جو انہوں نے اس کا اوپینین وہ شامل نہیں ہے یو این او کے چارٹر میں. یار اپینین کی تو ویلیو نہیں نہ ہوتی. نہیں وہ چارلز ملک کا لبنان کا اوپینین نہ اپینین کا کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ویلیو آرٹیکل کی ہوتی. یہ اس کا اوپینین تھا یا یہ چارٹر میں ہیومن رائٹ چارٹر میں اس میں شامل ہے. انہوں نے جو ریفرنس دیا ہے وہ اس کا اپینین کا دیا ہے. اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں اس کو کہ آپ نے وہ کوئی آرٹیکل نہیں یونیورسل رائٹس کا جو کوئی آرٹیکل آپ نے کوٹ نہیں کیا صرف چارلز ملک کا آپ نے اپینین دیا ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. مگر اٹارنی جنرل ان ریٹرن کیا کرتے ہیں آرٹیکل 29 یا آرٹیکل 12 کو اس طرح کا آرٹیکل وہ کوٹ کرتے ہیں. آرٹیکل 29 کوٹ کرتے ہیں جو کہ ہمیں رائٹ دیتا ہے جیسے نہیں دیتا رائٹ ہمیں سبجیکٹ ٹو جی آرٹیکل 20 اسی طرح وہ آرٹیکل جو اٹارنی جنرل جس کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ ہم اپنا آئین کو کی ترمیم کریں اس کو تبدیل کریں اس کو نیا قانون لائیں قانون سازی کریں جو بھی کریں.
क्यों नहीं कहा कि मुल्क वो तो जी जी, वो तो जो 2/3 मेजोरिटी, वो तो शुरू में भी उन्हें क्लैरिफाई कर दिया गया था कि जो 2/3 मेजोरिटी है उससे हम अमेंड कर सकते हैं नहीं नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात हो रही है ना, यूनिवर्सल राइट्स के तनाजुर में बात हो रही है ना अब तो। अच्छा, हाँ हाँ, जी, जी जी ये जी। उसके तनाजुर में बात हो रही है क्या है ये बात, रिपीट कर दो जरा। कि हमें आर्टिकल 29 राइट हेलो। अच्छा, अ, अभी डिस्कशन के सेशंस अलग, क्योंकि अभी फिर ये हो जाएगा कि हम लोग इसको जी, बाइस्ड होके पढ़ रहे हैं। मुझे ये पता है कि बहुत सारे समझ एमपी गई। फॉलो कर रहे हैं इसको। मैंने कहा ऐसी कोई हम डिस्कशन ना निकाल करें कि किसी को ये जाए। नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ चूंकि मैं साथ अभी वो मुझे थोड़ा मसला हुआ है, तो मैंने कहा चले थोड़ी साथ चाय बना लेता हूँ और साथ जो है रिवाइज कर लेता हूँ, और अगर मुझे कोई गलती होगी तो राजा साहब बैठे मुझे सही कर देंगे, यानी मेरी तस्वीर फरमा देंगे। बिल्कुल तो ठीक मैं है। रिवाइज करना चाहिए अच्छा, ताकि मुझे याद रहे। बिल्कुल। तो उसमें मेरी एक गलती अच्छा, निकली है जो राजा साहब ये ने भी मुझे बता बता दें। दिया। हम्म। जी जी, कि वो मेरी आवाज़ आर्टिकल क्लियर आ रही है जो है, क्योंकि मैं बाहर बैठी हूँ। जी, बिल्कुल 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 clear है। चार्ल्स मलिक लेबनान का वो लेबनान का था रेफरेंस ना किया था। बेसिकली यूएनओ का जो चार्टर है या उनका, यार, जी जी, वो उसने ओपिनियन था, वो उसने वो ह्यूमन राइट्स ड्राफ्ट के किया उसके था, अंदर शामिल नहीं है चार्टर के अंदर, वो वो तो उसने ड्राफ्ट किया था, वो यूनिवर्सल राइट्स वाला डॉक्यूमेंट चार्ल्स मलिक ने ड्राफ्ट किया था, वो लेबनान से था। नहीं, ड्राफ्ट किया था वो चार्टर, वो वाला जो आप बता रहे हैं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उस वो ओपिनियन है सिर्फ। भाई ओपिनियन के किसी भी एक्सपर्ट, हेलो। देखें, जो अडॉप्ट की जाती है चीज वो होता है, जो हाँ होता है चार्टर, ना कि किसी ने जी, कोई ओपिनियन दिया, वो नहीं अडॉप्ट की जाती साथ। तो ये जो थी ये उसकी ओपिनियन थी, ये जो उन्होंने जिस जो कोर्ट की है। हाँ बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल यही कह रहे हैं ना कि आप ओपिनियन दे रहे हैं, उसकी तो वैल्यू कुछ नहीं है। देखें, अच्छा, लेकिन इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उन्होंने इसको एग्जांपल देकर समझाया। हाँ और भी हैं वैसे, मैं आपको समझाने के लिए किसी डिबेट में मरजई आ जाएंगे, कहेंगे जी जी कि देखें जी, ये डॉक्टर वो चार्ल्स मलिक का ओपिनियन है। आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ओपिनियन की क्या वैल्यू है। कुछ वैल्यू नहीं, वो बाइंडिंग नहीं होता। कानून बाइंडिंग होता है या किसी वकील का कोई हो ओपिनियन, वो बाइंडिंग होती है। बात समझे मेरी? जी जी, हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, बात देखें, 73 का आइन बना, ठीक है, जी आइन के अंदर कोई बंदा ओपिनियन दे देता है, कोई एतजाज हसन जैसा बंदा या मुख्तियार जैसा बंदा कि ये सही है या गलत है, 2 मिनट के लिए, उस हाँ ओपिनियन की हाँ, कोई एज अ वैल्यू नहीं है। एक्सपर्ट। वैल्यू उसी चीज की है जो पास हुई है। और जो हाँ पास होगा वो ही ऐड होगा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके हाँ, अलावा सब वही, कुछ निकाल देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी तो वैसे तो हर कानूनदान अपने अपने आर्टिकल लिखता रहता है कि इसमें क्या नुक्सा है, हाँ, इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। वो ओपिनियंस होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। हम्म, हम्म, गुड, गुड। इसके अलावा वो हिप्पीज वाली जो मिसाल थी सफिया वो सिस्टर, बड़ी मुझे अच्छी सफिया लगी। सिस्टर को भी मैं समझाना चाहता हूँ कि जो वो कल चेयरमैन हम्म। साहब ने एक बात की है कि एडमिट करने वाली, कि जो राइटिंग्स हैं वो एडमिट हो गई हैं। ये असेंबली मेंबरान के पास पैगाम चला गया है कि ये इनके अकीदे में शामिल है चीज़, और मिर्ज़ा नासिर साहब ने ये बात मानी है असेंबली के सामने। ये इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा जी। अच्छा, जी जी, इतनी मैं बता दूं, कौसर आप ही
कौसर आप अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती है और वो खामोश रहता है, वो ज़्यादा नुकसानदेह है। लेकिन आई मस्ट अप्रिशिएट यू कि आपको एक चीज़ फॉलो नहीं कर पा रही हैं तो आपने पूछा, सो वी आर ओपन। देखें, 5 अगस्त को एक कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन ये कार्रवाई थोड़ी सी डिफरेंट है। शायद राजा भाई बता सकते हैं आपको कि कौन बैठा हुआ था, किससे बात हो रही थी। राजा भाई थोड़ा सा ना इनको मतलब, ताकि वो जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर आ सकें कि कोई कोर्ट नहीं लगी हुई थी और कोई कितने लोग थे बात करने वाले। मैं समराइज कर देता हूँ। जज़ाक। बात यह है कि जिस वक्त रब्वा वाला इंसिडेंट हुआ और खत्म नबूवत की तारीख चली, तो जो आलम दीन थे, प्रोफेसर गफूर, मौलाना शाह अहमद नूरानी, इस तरह के लोग जो थे पार्लियामेंट के अंदर, जी उन्होंने एक बात डिमांड की थी कि इसको नेशनल असम्बली में बहस की जाए, इस मसले को बुलाया जाए असम्बली के अंदर। मगर भट्टो की गवर्नमेंट एट द टाइम, उन्होंने वो उस वक्त इंडिया ने किए हुए थे एटमी धमाके और बजट सेशन चल रहा था, इन्होंने एक संवैधानिक कमीशन बना दिया जो कि सूबाई लेवल पर था। हनीफ रामे उस वक्त था वज़ीर आला पंजाब, उसने बना दिया संवैधानिक कमीशन। रब्बा एक्सीडेंट क्या था पता है कौसर अभी? रब्बा इंसिडेंट नहीं। रेलवे स्टेशन। अच्छा, क्या था रेलवे स्टेशन का? मुझे से वहाँ पर क्या हुआ था, वो ट्रेन चलाई नहीं। मिस्टर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स गुजर रहे थे वहाँ से, उन्होंने उधर कोई जमात के लोग अपना लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे रेलवे स्टेशन के ऊपर, और स्टूडेंट तो ट्रेन के अंदर थे, उन्होंने कोई नारेबाजी की और ख़त्म नबूवत के नारे लगाए। वो स्टूडेंट जा रहे थे छुट्टियां मनाने के लिए पेशावर साइड पर, तो उन्होंने वापस आना था, यहाँ से गुजरना था कुछ दिनों के बाद, 8-10 दिन के बाद। जब उनकी ट्रेन वापस आई, इन्होंने अपनी जासूसी रखी कि वहाँ से कब चलेंगे, कब इधर आएंगे। वहाँ पर उन पर अटैक कर दिया गया जमात के लोगों की तरफ से कि तुम बड़ी बदमाशी की थी तुम लोगों ने, और कहा था कि हम वापस भी यहाँ से गुजरेंगे, और नाराबाजी की हमारे ख़िलाफ़। कोई ज़ख्मी हुए स्टूडेंट, मार कुटाई हुई उधर। तो यहाँ पर भी रिपोर्टें आई कि कुछ की ज़बानें काट दी गई, मगर कुछ ये कन्फर्म बात वो जो है वो ये है, कुछ स्टूडेंट उनमें से लाश भर के लिए अपाज भी हो गए थे। अच्छा, जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ, मार पिटाई हुई उधर, तो मुल्क भर में एक ख़त्म नबूवत की जो तारीख चल पड़ी। और अच्छा, यहाँ पर राजा भाई एक मिनट, कौसर आपी, ये गैर जमात मुसलमानों का अकीदा है, मतलब अकीदा नहीं है, मौक़िफ़ है। तो आप ओपन रहकर इनकी बात सुन ली है, फिर आप किसी अहमदी ब्रॉड पे जाकर यही पूछिएगा उनसे भी, ठीक है? आपको अगर इंडिपेंडेंट समझना है। कौन से ईयर का ये? नहीं, सबको पता है। अगर आप कहेंगे ये 1974 1974 और रब्बा इंसिडेंट ऐसे करके रब्वा रेलवे स्टेशन इंसिडेंट। बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा, ये हमारा मौक़िफ़ है, लेकिन हम ये दावा करते हैं कि हमारे पास एविडेंस है टू प्रूव नहीं देखें, नहीं बात बलाल, बात ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों तरफ से एडमिटेड हैं और उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। कोई बंदा ये नहीं डिस्प्यूट कर सकता कि रब्वा रेलवे स्टेशन इंसिडेंट नहीं हुआ था। वो सारी साइडें एडमिट करती हैं कि वो हुआ था, ठीक है? उसको फिर उस इंसिडेंट को कैसे ख़त्म नबूवत ने इस्तेमाल किया, वो मुल्क भर स्ट्राइक्स, मार्क और एहतजाज शुरू हो गया। उस एहतजाज के दौरान क्या हुआ कि कुछ लोग मारे गए, दुकानें जलाई गई, घर जलाए गए, काफ़ी नुकसान भी हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, और हम मानते हैं कि नुकसान हुआ, और ज़्यादा नुकसान अहमदी कम्युनिटी का हुआ। उस पर भुट्टो गवर्नमेंट जो थी वो मजबूर हो गई कि ये जो डिमांड है तफज़े ख़त्म नबूवत तहरीक की, इसको अब हम इग्नोर नहीं कर सकते।
انہوں نے اجازت دے دی پارلیمنٹ میں اس کی بحث مباحثے کی. اچھا جب یہ اجازت ہو گئی تو مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے ایک پارلیمنٹ کے اندر کے اس جماعت کو غیر مسلم قرار دیا جائے. وہاں پر کیا ہوا کہ مرزا ناصر صاحب نے اسپیکر اسمبلی کو خط لکھا کہ ہمارا موقف بھی ہمیں بھی سنا جائے. ہم اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہیں. اور یہی بات لاہوریوں نے بھی کی, انہوں نے بھی خط لکھ دیا. اور بھٹو صاحب نے کنسلٹیشن کی عالم دین سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب کا یہ اگریمنٹ تھا اس بات پر کہ ان کو ضرور سنا جائے. یہ کل نہ کہیں جی کہ ہمیں بغیر سنے ان لوگوں نے غیر مسلم قرار دے دیا تھا. اگر ہمیں سن لیتے تو ہم پارلیمان کے جو ممبر ہیں ان کو ہم کنونس کر لیتے کہ ہم اسلام کا حصہ ہیں. تو یہ اس طرح بات جو ہے پارلیمان میں آئی اور مرزا ناصر پھر ایک پروسیجر بنایا گیا پورا کہ یہ کیسے بات ہم ہینڈل کریں گے. پھر مرزا ناصر پہلے انہوں نے معذرنامہ جمع کروایا, ریٹن سٹیٹمنٹ کہ ان کے کیا عقائد ہیں, کیا بلیفس ہیں. اس کے بعد مرزا ناصر صاحب ایز اے وٹنس اپیئر ہوئے کمیٹی کے سامنے, اور ایز اے وٹنس انہوں نے اپنے عقائد کی تشریح کی اور ایکسپلین کیا کہ ہمارا کس رائٹنگ سے کیا مطلب ہے. وہ جو ہے اب 200 صفحہ اس کا پڑھا جا چکا ہے. کوئی اور سوال ہے تو بتائیں. ٹھیک ہے سر. یہ کوثر آپ دیکھیں, پہلے سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ ربوہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر ایک انسیڈنٹ ہوا اور اس کا ظاہر ہے دونوں موقف الگ الگ ہوں گے, لیکن ایٹ دا اینڈ سیم بات یہ ہو گئی کہ ملک میں جو ہے بہت ساری لڑائیاں شروع ہو گئیں, نقصانات ہوئے. بات کرتے کرتے قومی اسمبلی تک پہنچی اور جماعت لاہوریوں نے اور حضور نے سب نے کہا کہ ہمیں بھی سنا جائے. اور اب یہ جو 3000 سے زیادہ پیجز ہیں جو کہ آپ کے پاس بھی ہیں, وہ ڈسکشن چل رہی ہے کورٹ میں. اب کورٹ کیسا ہے وہ یہ بھی دیکھ لیں, ذہن میں رکھ لیں کہ ایک نہیں, ہے وہ کورٹ نہیں تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں, جی کورٹ نہیں تھا وہ. اس وقت حکومت نے جس وقت پروسیجر بنی کہ یہ کیسے ہینڈل کیا جائے گا مسئلہ, تو ایک انویسٹیگیٹو کمیٹی بنائی گئی 117 MNAs کے پر وہ مشتمل تھی. انویسٹیگیٹو کمیٹی, اس کا کام یہ تھا کہ مرزا ناصر صاحب کو سنیں, ان کا موقف پڑھیں, معذرنامہ اور ان کا موقف سنیں. اس کے بعد اپنے ایمان پر فیصلہ کریں کہ ان کے عقائد جو ہیں وہ اسلام کے مطابق ہیں یا ایک نن مسلم جیسے. یہ بات تھی. اچھا, اور جو بات چیت ہو رہی ہے نا, وہ ایک ہے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار صاحب, یہ آپ کے بالکل اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یحییٰ بختیار صاحب. السلام علیکم. وہ اٹارنی جنرل تھے. اور جو ایک ہوتا ہے نا مرزا ناصر احمد, وہ ہمارے تھرڈ حضور تھے. اور ایک چیئرمین کا بھی آتا ہے بار بار, جو چیئرمین ہے وہ اس کو 3 ہو گئے. تو بعد میں لیکن بات کرنے والا جو ہے نا, شروع میں ڈیسائیڈ یہ ہو گیا تھا کہ جو باقی لوگ بیٹھے ہوں گے مولانا حضرات, وہ بیچ میں نہیں بول سکتے ہیں. وہ چٹ کے اوپر لکھ کر سوال ہو یا بعد میں جب کارروائی رکتی ہے نا, جیسے بریک ہوتی ہے 2 گھنٹے بات کر لی, 3 گھنٹے پھر بریک ہو گئی, تو اس کے بعد جو ہے نا کچھ باتیں آپس میں ہوتی ہیں جس کے اندر جو ہے جماعت والے نہیں موجود ہوتے. تو اب جب بلال پڑھنا شروع کرے گا, اس کے اندر جو ہے وہ تب کی باتیں ہوں گی جب وہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں. تب جو ہے وہ وٹنس جو کہ مرزا ناصر احمد صاحب تھے وہ نہیں ہوں گے, خلیفہ ثالث جو ہیں. جی, یہ بتاتا چلوں کہ جو سوالات رکھے جاتے تھے وہ اصول یہ بنا تھا کہ ایک کویسچن کمیٹی بنی ہوئی تھی 3 لوگوں کی. وہ سوالوں کو سفٹ کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ یہ سوال پوچھنے کے قابل ہے یا نہیں, یہ ریلیونٹ سوال ہے یا نہیں. تو پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے اور اٹارنی جنرل صاحب کو دیتے تھے. دیکھیں جس وقت کئی لوگوں نے خود دینی شروع کر دی تو ان کو کیا کہا گیا کہ راجہ عزیز بھٹی صاحب کو دیں جی, یا خود نہ دیں ادھر چٹیں اپنی.
तो ये प्रोसीजर में था। और जो जो बात ये करते हैं आपस में, जिस वक्त मिर्जा नासिर साहब चले जाते, डेलीगेशन चली जाती है, जो बात होती है वो भी प्रोसीजर के अंदर रखी गई थी कि हम इनके एब्सेंस में इनके कीदे पर बात नहीं करेंगे, मगर प्रोसीजरल बात जो है वो हम कर सकते हैं, और वही वो करते हैं। जी सही, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी। अच्छा, अच्छा, कुछ एक लोग एक चीज़ यहीं पे क्लियर कर लूँ बस कि जी जी ये जो कैसे पता चला कि जमात ने कहा था कि हमें भी सुना जाए। हाँ जी, आप वो एविडेंस उसका मौजूद है। जिस वक्त आप जाएंगे ना पेज 996 पर, वहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है। और फिर अच्छा, एक और वहाँ पे पेज, है। जी, ये इस असेंबली के अंदर ही क्लियर हो जाएगी, सारी बात क्लियर हो जाएगी। जितनी बातें मैं कर रहा हूँ जो आपके सामने नहीं गुजरी, वो सारी, कोई भी एक बात भी वो मैं नहीं कर रहा जो असेंबली की कार्रवाई के से बाहर है। ठीक है, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं उस किताब में से कर रहे हैं, और उसके सब हमें हवाला जात जो हैं किताब से मिल जाएंगे। जी, एवरीथिंग जो एवरीथिंग। हवाला आते हैं वो असेंबली के अंदर ही पेश कर दिए गए थे, और अगर आप फिर भी इंडिपेंडेंटली कंफर्म करना चाहें, वेरीफाई करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। जी जज़ाकल्लाह, एक शुक्रिया। और चीज़ कौसर, आपकी कई कई जगह पे जो है ना, मैं कहती हूँ या रुकती हूँ, या बिलाल कहीं पे रुकता है, ये मुहब्बे अली बत, वो सब कुछ उस कार्रवाई का हिस्सा होता है। जैसे बात करते हुए रुके तो हम कोशिश करते हैं कि जिस तरह से बात लिखी हुई है, जितनी हमारी है, हम वैसे टोटल कॉपी तो नहीं कर सकते, लेकिन जब हम कोई बात 2 दफ़ा दोहराई, हाँ हाँ, जी जी, नहीं नहीं, वो सब कुछ लिखा होता है। आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक कि वो जो महसूस कर रहे होते हैं अपने जैसे कि वो सोचने का मौका ले रहे होते हैं। हाँ जी, हाँ महसूस महसूस करते हैं, या वो बात करते हैं, दूसरे को काट देते हैं, तो हम जी बीच में टूटे जुमले भी बोलते हैं कभी। मतलब जैसे एक बंदे ने मुकम्मल, लगता है कि हम मुकम्मल बात नहीं की मैंने, वो असल में टूटे जुमले होते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो आपने मुझे बीच में टोक दिया, जैसे आपने अभी हूँ किया, तो जी। फिर मैंने बात शुरू की, तो ये आपकी हूँ भी लिखी गई है। अच्छा, जी बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा जी गया है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात जमात का एतराज आता है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। आप जूं जूं पढ़ेंगे और इबारत देखेंगे, आपको नजर आएगा, वो वहां पर पड़ा होता है डॉट डॉट। जी ठीक है, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये कहते हैं, देखिए डॉट डॉट क्यों लिखा हुआ है। डॉट डॉट वहां पर आता है जहां पर उस बंदे की बात कंप्लीट नहीं होती, कि बात जारी है। डॉट डॉट का ये मतलब है। ठीक है, ठीक है। कई बार जज़ाकल्लाह। बात शुरू करने से पहले भी डॉट डॉट आएगा कि ये पिछली बात जारी है। हालांकि बंदा थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर ले तो अगला सेंटेंस पढ़ ले, अगले जुमले में उसने अपनी बात मुकम्मल रखी हुई है, बिल्कुल हाँ, उससे अगला या एक आधा छोड़ के ये मुकम्मल देखें, बात। लोगों के जो जो जमात के लोगों के तरफ से वैसे ही इतराजात आते हैं, मैं सारे आपको बता रहा हूँ, और उसके अंदर जवाबात मौजूद हैं, मैं ये कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मुझे साथ लेके चलने के लिए। आप बिस्मिल्लाह कीजिए, हम लोग सब साथ हैं आपके। अल्लाह की अमान। राजा साहब, ये जो डॉट डॉट आते हैं ना अंग्रेजी में, उसको एलिप्सिस कहते हैं। तो अगर किसी ने ये एतराज़ करना है ना, तो वो एतराज़ करने से पहले ये देख ले कि एलिप्सिस होता क्या है जब किसी डॉक्यूमेंट की ट्रांसक्रिप्ट लिखी जाती है। यार देखें, टेक्निकल टर्म्स यूज करने से बेहतर है सिंपल टर्म्स में बात एक्सप्लेन कर दी जाए बस। अच्छा जी। अच्छा, ये अभी डेलीगेशन कल जब लेफ्ट किया एक था और हमने। चीज़, जी जी अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो वो वेट कर ले, नोट कर ले, और जब कार्रवाई ख़त्म होगी या क्या उसका क्या करना है? जी, बिल्कुल। अगर किसी को कोई चीज समझ ना आ रही हो तो वो नोट कर ले, जब कार्रवाई खत्म होगी तो सिकंदर भाई बैठे हैं, माशाल्लाह राजा भाई बैठे हैं, तो जरूर इंशाल्लाह ताला जवाब दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाएगा। नहीं, अगर बीच में किसी को कोई बात नहीं समझ आ रही या तो वो नोट कर confused लें। है, वो बीच में टोक दें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसको वैसे पढ़ने का फायदा नहीं जिस वक्त तक आप समझ नहीं रहे पूरी बात को। नहीं राय साहब, क्योंकि इंग्लिश हार्ड है काफ़ी। नो इजी है, इतनी तो इजी इंग्लिश है। नहीं, देखें, इंग्लिश किसी के लिए हार्ड होगी, किसी के लिए इजी होगी, बात नहीं ये राय नहीं साहब, है। बड़ी अगर बड़ी किसी को आसान बात ना सी। समझ आए, नहीं यार, नहीं, एक बंदे को नॉलेज तो वो आसान सी कहाँ आसान होती है। एक बात जितनी मर्जी आसान बोल लो स्पेनिश, मुझसे मैं नहीं समझता तो मैं नहीं समझता, बात खत्म। बात यह है कि हाँ, के अगर कोई बंदे के पास लेस नॉलेज है, वो सवाल को समझना चाहता है, सवाल का मतलब पूछ ले। हाँ जी, इस सवाल का मतलब मुझे समझा दे, इस हर्फ का क्या मतलब है, वो बट समझा राजा दे, कोई साहब, मतलब। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रिकॉर्ड कर हाँ रही है इंग्लिश उसको। मैं भी पढ़ती हूँ इनके लिए।
हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नोट कर देखें लेना बेहतर है। बिलाल साहब बेशक वो नोट कर लें या पूछ लें, एक बंदा भी ये कार्रवाई समझ गया ना पूरी, तो आपका जी मकसद पूरा हो जाएगा, ये मैं बता दूं आपको। जी इंशाल्लाह मैं कोशिश करेंगे कि जैसे है वैसे पढ़ने की, बाकी छोटी मोटी गलती तो इंसान से हो ही जाती है। अच्छा कल हमने क्योंकि छोड़ा पता है था क्या, इसको। अगर बीच में जी सवाल आएंगे ना तो उसका नुकसान एक ये हो सकता है कि कोई भी एक हाशिया ऐड हो जाएगा, जी, और और वो मैं अभी नहीं तक जो चाहता। हमने पढ़ा है वो बिल्कुल प्योर मैं पढ़ा नहीं है, चाहता और कि उसकी वजह कार्रवाई से पढ़ने के दरमियान कोई ऐसी बात है जो किसी की साइड ले रही हो, हमारी या दूसरी, तो मैं ये नहीं चाहता। ठीक है मैं समझ गया हूँ। ठीक है फिर नोट किए जाएं अपने तहफ़्ज़ात या सवालात नोट कर लिए जाएं पेज जी नंबर के साथ, तो फिर हम उसको वापस बिल्कुल, विजिट कर लेंगे। जी बिल्कुल। हम ठीक इसको है इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे, ये नहीं कि हम इसको छोड़ के आगे चले जाएंगे, हम इस पे बात करेंगे। जी, हमने कोई दौड़ तो लगानी नहीं, हमने तो उसको दिन समझना है। दिन का आखिरी हाफ एन आवर 40 मिनट सिर्फ उस पर सवालात लेने का या डिस्कस करने का रखा करें। जी इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये पिछले पहला दिन तो हमें सारा मतलब वो समझ आ गया क्या था, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला तरतीब बन जाएगी। हम्म। कुंफू भाई जब तक कोई गाली नहीं, कुंफू भाई जब तक कोई शातमियत नहीं करता या कोई गंदी गाली नहीं देता तब तक किसी को भी म्यूट ना करें, चाहे वो जितना भी सख्त लफ्ज इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा अब हम 199 पेज से थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसमें ये है कि डेलीगेशन जो लेफ्ट कर जाता है कल के दिन में, पहले दिन में, तो उसके बाद फिर ये चेयरमैन साहब की और याहिया बख्तियार साहब की और जो मजीद कुछ मेंबर हैं स्पेशल कमेटी के, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूंगा आपको कि कौन बात कर रहा है। तो जब डेलीगेशन लेफ्ट करता है तो चेयरमैन साहब कहते हैं कि आई थिंक बिफोर adjourning for tomorrow at 10 a.m. the books may be kept near the Attorney General and Yahya Bkhtiar Sahab कहते हैं with the witness I will not produce them, he has got the books. Chairman said yes. So Yahya Bkhtiar said only those books. Chairman no, if the Attorney General confirms them, this page, this portion, is it correct? Mr. Yahya Bkhtiar no, but he says he wants to read the whole thing, and Mr. Chairman said yes. He wants me to give him an advance, but I cannot. So Chairman said yes, because I don't know which question I'm going to put. So ये डेफिनेटली वो क्वेश्चन होंगे जो उनको प्रिलिमिनरी क्वेश्चन दिए गए वजाहत के लिए, किसी सवाल की मजीद वजाहत के लिए, जो उनको लिख के दिए जा रहे थे, जो कमेटी के मेंबर उनको लिख के दे रहे थे, तो उसके हवाले से वो कहते थे कि रेफरेंस मुझे आप साथ ही दे ताकि मैं उनको दे सकूं उसी वक्त साथ। तो यही बख्तियार साहब कहते हैं इट डिपेंड्स अपॉन हिज आंसर सर। चेयरमैन सेड यस। उसके बाद डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन, Mr. Chairman said, and the second thing I would like to say is that the honorable members sitting around the Attorney General should should not disturb him. They should not be impatient. This I would request because Mia Muhammad Al-Tawla said, sir, I have another point that some of the witnesses who were here. Mr. Chairman said, yes. Tawla sahab, for instance, Mirza Tahir Ahmed, he unnecessarily. Janab Chairman, एक second. Tawla sahab, by just 1 minute please. Chairman, just a minute हाँ. शाह मनोरानी एक उधर उनके सीधे हाथ पर जनाब चेयरमैन हाँ शाह मनोरानी, वो लोग हंसते भी हैं, बातें भी करते हैं और उस तरफ देखकर मजाक भी उड़ाते हैं और सर भी हिलाते हैं। एक रुकन जनाब, मैं तजवीज़ पेश करूंगा कि अटॉर्नी जनरल बैठकर सवाल करें। मिस्टर चेयरमैन, दिस इज़ अ सेपरेट मैटर। मैं सिर्फ यस कर रहा था कि अच्छा अब ये जो उनके इर्द गिर्द मेंबर बैठे होते हैं तो वो ये कह रहे होते हैं कि वो अननेसेसरी इनको टोकते हैं या जो भी करते हैं। तो ये बात पीछे भी हुई है, लेकिन पीछे भी उन्होंने कहा था कि वो उन्होंने अपने हिसाब से करना है
جسٹس مسٹر یحییٰ بختیار صاحب جو ہے انہوں نے اپنے حساب سے ان کو مینیج کرنا ہے. تو ہوتا ہے کہ جو اکثر یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیٹھے ہوتے ہیں اور دو بندے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم زیادہ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں یا اس نے یہ والی بات کیوں نہیں کی. تو پیج یہاں نمبر پر بھی بتائیں, پوچھ رہا ہے کوئی, پیج نمبر بتائیں کیا پڑھ رہے ہیں. 201 تو یہ اسی طرح کی ایک کنڈیشن ہے. تو لیکن چیئرمین سر کہتے ہیں کہ نو پرابلم, اٹس اوکے, دیٹس اے سیپریٹ میٹر. اچھا, اس کے بعد میتھڈ آف کنڈکٹنگ دا کراس ایگزامینیشن. شاہ احمد نورانی صاحب کہتے ہیں دوسری تجویز یہ ہے کہ ہمارے محترم اٹارنی جنرل صاحب جو ہے, میرا خیال ہے کہ یا تو آپ ان کو بھی کہیں کہ وہ کھڑے ہو کر جواب دیں, وٹنس باکس میں باقاعدہ بھی یہی ہے, یا پھر اٹارنی جنرل صاحب بھی بیٹھ کر سوال کر لیا کریں. یہاں پہ میرا خیال ہے کہ جو مرزا ناصر صاحب تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور یحییٰ بختیار کھڑے ہو کے سوال کر رہے تھے. جناب چیئرمین نہیں, وہ شاہ احمد نورانی کیا کریں. جناب چیئرمین مولانا صاحب وہ پہلے دن ہم نے شاہ احمد نورانی, اچھا جناب چیئرمین ہم کو اجازت دی, اینی تھنگ ایلس ناؤ ہی ہاؤس اسٹینڈس. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے دن جب ہم نے سیشن شروع کیا تو تب بھی یہ تھا کہ دونوں کو آپشن تھا, وٹنس کو بھی اور یحییٰ بختیار صاحب کو بھی, کہ وہ دونوں چاہیں تو لینتھی, چونکہ یہ ایک سیشن ہوتی ہے, پورے دن بات کرنی ہوتی ہے, تو وہ بیٹھ کر بھی بات کر سکتے ہیں دونوں. تو مرزا ناصر صاحب جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور جو یحییٰ بختیار صاحب تھے وہ کھڑے تھے. تو یہ ایک اس طرح کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. پھر ایک رکن کہتے ہیں سر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. چیئرمین صاحب کہتے ہیں ایک سیکنڈ جی. شاہ احمد نورانی صاحب کہتے ہیں خلیفہ ناصر احمد سے کہیں وہ کھڑے ہو کر جواب دیا کریں. مسٹر چیئرمین دیٹ از آلموسٹ سیٹلڈ, مطلب وہ پہلے بات ہو چکی. تو شاہ احمد نورانی صاحب کہتے ہیں لیکن آپ ہم کو تو حکم فرماتے ہیں. ایک رکن کہتا ہے پھر ڈسٹرب کر رہے ہیں شاہ احمد نورانی کہ ہم کھڑے ہو کر بولے, اس کو بھی یہ حکم دیں. جناب چیئرمین سر, چیئرمین کہتے ہیں سر یہ اسمبلی, یہ اسپیشل کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے, یعنی یہ اسمبلی نہیں ہے, یہ اسپیشل کمیٹی ہے. تو یہاں سے بھی ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ یہ اسمبلی جو عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ اسمبلی, تو اس وقت یہاں تک اسمبلی نہیں تھی, پورا ہاؤس اس میں نہیں تھا شامل, اس میں صرف اسپیشل اسمبلی تھی, کیونکہ اسمبلی میں آپ نے جو بات کرنی ہوتی ہے آپ نے کھڑے ہو کے کرنی ہوتی ہے. تو یہ چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں. پھر شاہ احمد نورانی صاحب کہتے ہیں سر عدالت میں گواہ کو بیٹھنے کا حق نہیں ہوتا. چیئرمین صاحب کہتے ہیں ایکسکیپٹ وہ اسپیشل کمیٹی جی مسٹر عزیز بٹی. جناب عبدالعزیز بٹی کہتے ہیں سر یہ. چیئرمین صاحب کہتے ہیں آئی کال دا ہاؤس ٹو آرڈر سردار عبدالعلیم. جناب عزیز بٹی کہتے ہیں سر میں یہ گزارش کرنا چاہتا تھا کہ گواہ پر جب سوال کیے جاتے ہیں. چیئرمین جی. جناب عزیز بٹی کہتے ہیں جب گواہ پر اٹارنی جنرل صاحب سوال کرتے ہیں تو وہ ان کا جواب بجائے ڈائریکٹ دینے کے کسی طرح کے ایک گواہ کا فرض ہے کہ جواب دے, وہ اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تکرار کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ انہیں سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ سوال مجھ پر کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیئرمین کا فرض ہے کہ آپ اس مسئلے میں اس حد تک انہیں چیک کریں کہ بجائے بحث و مباحثہ میں پڑھنے کے he should stick to the question put by Attorney General. تو ایک ممبر کہتے ہیں سر I request to the honorable members. چیئرمین کہتے ہیں the Attorney General can ask the chair at any time when he feels that. تو یحییٰ بختیار صاحب کہتے ہیں I request he need not answer any question at all, but you as judges should note that the demeanor of the witness, his hesitation, his effort to be evasive, all these are taken into consideration and you can draw your own inference, favorable or adverse, and your addresses. یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یعنی وہ باؤنڈ نہیں ہے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے. اوکے, اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو آپ اپنی انفیرنس ڈرا کریں اور آپ اس کے حساب سے فیصلہ کریں, ان کی کنڈیشن کو دیکھیں, ان کے تاثرات کو دیکھیں, ان کے جواب کو دیکھیں. تو مطلب بتانا وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نہ یہ کریں کہ آپ کہیں کہ وہ ایسے کریں یا وہ ویسے کریں, وہ میرا کام ہے, وہ مجھے کرنے دیں. تو آپ صرف اس مقدمے کے اوپر اپنی جو آپ کی کارروائی ہے اس کو لکھیں, آپ اپنا اس چیز کو لکھیں, آپ بار بار نہ مجھے یہ کہیں.
तो चेयरमैन कहते हैं वन थिंग आई मे मेंशन द ऑनरेबल मेंबर्स, यह अख्तियार करते हैं you can make a note of everything, you give a fair decision yourselves. Chairman said, one thing I may remember the house, the honorable members, we are getting the option of a witness. Mr. Yahya Bhatia said, but Chairman said, opinion is rare cases under the Evidence Act. Yahya Bhatia said, I know he is such a witness, you know, and such an issues before the house. Now, conduct of the witness during the cross examination. Abdul Aziz Bhatti sahab कहते हैं sir, the conduct of the witness is not coming on the record sir, as to how he is behaving. Chairman said no. Bhatti said, and how he is? Chairman said no, everybody is. Aziz Bhatti said, as far as the record is concerned, only the words of witness are coming on the record. Mr. Chairman said, everything is being noted. You can reference Sardar Maula Bakhsh Somro. A member said, one of the members said, Sir, Chairman, sir, my submission, humble submission, sir. Chairman said, Sardar Maula Bakhsh Somro, पहले मैंने उनको floor दिया है. A member said, Mr. Chairman, a humble submission to you, sir, that I. Chairman said, एक मिनट आराम से नहीं बैठ सकते. हाँ जी सरदार मौला बख्श. यानी वो कोई मेंबर थे तो वो बीच में अपनी कोई बात करना चाहते थे कि मुझे ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है. तो सरदार मौला बख्श साहब को वो कह रहे थे कि आप बात करें. तो मौला बख्श साहब सोमरो कहते हैं कि my humble request to you, sir, is that I highly appreciate your patience, but sir, I would like request that kindly you do not allow them too much attitude. He is giving evasive replies. The same question is repeated in the same breath. It gets on our nerves rather than you give a patient. Mr. Chairman said, yes, Sardar Maula Bakhsh. Sardar Maula Bakhsh Somro said, I highly appreciate your patience, but there should be some check, sir. Some check from the chair also should be applied. Mr. Chairman said, this I shall only do when the Attorney General seeks the aid of the chair when he thinks. Mr. Chairman said, this shall I only do when the Attorney General seeks the aid of the chair when he thinks. Just a minute. When he thinks so, only then in the case I shall do it, because this I have left entirely to the Attorney General. तो कहते हैं अगर उनको कोई मदद चाहिए होगी तो वो खुद आप सबको कह लेंगे, क्योंकि ये मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया है. अब अतालिक जाफर अली शाह वो कहते हैं कि मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि जब एक डेफिनेट क्वेश्चन किया जाता है तो उसको अपनी तरफ से मत दोहराएं जब तक वहां से डेफिनेट वो सवाल जो है यानी इसका जवाब ना मिल जाए. इसलिए हम खुद इस बात को यानी ये कि लेंथी करने को हम खुद इनकरेज करते हैं. जिस हद तक मैं समझ सका हूँ, अगर जब एक डेफिनेट सवाल कर दिया गया है कि आप ऐसे आदमी को मुसलमान कहेंगे या काफिर कहेंगे, तो जब तक वो इसके मुताबिक डेफिनेट जवाब ना दे, दूसरे उसके ऊपर यानी बहस में नहीं पढ़ना चाहते, और बहस की वजह से वो जो है वो लंबा हो जाता है और वो हेरा फेरी जो है वो शुरू हो जाती है. तो जनाब चेयरमैन कहते हैं नहीं, बहस का आज पहला दिन है, बहस विल बी कट शॉर्ट. हाँ, वो कट शॉर्ट होगी बहस. गुलाम गौस हजारवी साहब कहते हैं ये आगे चेयरमैन फिर उनको काट देते, कहते मैंने एक जी मौलाना गुलाम